السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة حادث بيولاب المرام. كتاب حاجي. باب الإحرام وما يتعلق به. باب إرام dan yang berhubungan dengannya. Hadits K745 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak berihram kecuali dari sisi masjid Dzul Hulaifah. Muttafaq alaihi. Hadits K746 وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. Dari Khalad ibnu Al-Saib, dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku, lalu memerintahkanku agar aku menyuruh sahabat-sahabatku mengeraskan suara mereka dengan bacaan talbiyah. Riwayat Imam 5. Hadits syahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits K747 وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. Dari Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengganti pakaian untuk ihram, lalu mandi. Hadits Hasan riwayat Tirmidzi. Hadits K748 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram. Beliau bersabda, tidak boleh memakai baju, surban, celana, penutup kepala, dan sepatu kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal. Ia boleh menggunakan sepatu, namun hendaknya ia memotong bagian yang lebih bawah dari mata kaki. Dan jangan memakai pakaian yang diolesi dengan minyak zafaran dan wares. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Hadits K749 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memberi wewangian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya sebelum berihram dan untuk tahallulnya sebelum melakukan tawaf di Ka'bah. Muttafaq alaihi.
Hadits 750. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. Dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan menikah, menikahkan, dan melamar. Riwayat Muslim. Hadits K751. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. Dari Abu Qatadah al-Ansori radhiyallahu anhu tentang kisahnya memburu keledai liar di saat tidak mengenakan ihram. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka sedang mengenakan ihram, apakah ada seseorang di antara kalian yang menyuruhnya atau memberikan isyarat kepadanya untuk berburu? Mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda, makanlah sisa daging yang masih ada. Muttafaq alaihi. Hadits K752. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. Dari Al-Sobe ibnu Jatsamah al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwa ia pernah menghadiahkan seekor keledai liar kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Abwa atau Waddan. Lalu beliau menolaknya dan bersabda, sebenarnya kami tidak mengembalikannya kepadamu kecuali karena aku sedang ihram. Muttafaq alaihi. Hadits K753. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 binatang yang semuanya jahat, yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun haram, yaitu kalajengking, burung elang, burung gagak, tikus dan anjing galak. Muttafaq alaihi. Hadits K754. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika beliau sedang ihram. Muttafaq alaihi. Hadits 755. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال:
ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة. قلت: لا. قال: فصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. Hadits nomor 755. Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu berkata, aku dihadapkan ke hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kutu-kutu bertaburan di mukaku. Lalu beliau bersabda, aku tidak mengira penyakitmu separah seperti yang kulihat. Apakah engkau mampu berkorban seekor kambing? Aku menjawab, tidak. Beliau bersabda, puasalah 3 hari, atau berilah makan 6 orang miskin masing-masing setengah so. Muttafaq alaihi. حديث 756. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختل شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. Hadits nomor 756. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah menundukkan kota Mekah untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di tengah orang-orang, lalu memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian bersabda, sesungguhnya Allah telah melindungi kota Mekah dari pasukan gajah dan menguasakannya kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya kota ini tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Ia hanya dihalalkan bagiku sebentar pada waktu siang, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun setelahku. Oleh karena itu, binatang buruan yang ada di dalamnya tidak boleh dikejar, duri pohon yang tumbuh di dalamnya tidak boleh dipatahkan, benda-benda yang jatuh tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang mengumumkannya, dan barang siapa terbunuh, maka keluarganya boleh memilih yang terbaik antara 2 perkara, denda atau qisas. Lalu Abbas berkata, kecuali tumbuhan idhir. Wahai Rasulullah, sebab kami menggunakannya di kuburan dan rumah kami. Beliau bersabda, kecuali tumbuhan idhir. Muttafaq alaihi. حديث 757. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في يصاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. Hadits nomor 757. Dari Abdullah ibnu Zaid ibu Ashim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan mendoakan untuk penghuninya.
Dan aku mengharamkan kota Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Dan aku mendoakan untuk Sho dan Madnya seperti yang didoakan Ibrahim untuk penghuni Mekah. Muttafaq alaihi. حادث 758. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. Hadits nomor 758. Dari Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kota Madinah itu tanah haram antara air dan saur. Riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.